Sige, announce lang natin. Naka-record ka. Counting. Wait lang. Balik ko lang doon sa bracket natin. Okay. Okay, right side, si Kuya J. Left side, JI. Okay, first base, show. Baba. Dito, baba. Yan. Okay. Test launch. La. Okay. Bladers ready. 3, 2, 1, go, shoot! Good ha? Pucha, naglaban yung dalawang Benimaker. Upper attack sa isang downwards. Ni Maiden. Uy! Spin finish, JI. 1 point. Second base. Uni. Yan na. Meta. Okay. Uni. Leaders ready. 3, 2, 1, go, shoot! Totoo na nga ba ang laban ng MBBC? MBBC meta? Hindi siya naka-9. Ano yung ratchet mo? 460. Oh, pwede yan. Pwede yung 460 balance din yan eh. Ayun. Hindi lang nakakaiwas sa burst yun. Oh, grabe oh. Ang daya. Tingnan natin. Baka mag... Is this true? Ay, Okay, spin finish kay Kuya J. 1-1 na. Ay, third base. Sa tangkad. Third base. So, Hindi nag-star marker rin. Dinaan sa ano? nadali. Okay. Bladers ready. 3, 2, 1, go, shoot! Good ha? Uy! First finish! Oo, umangat lang. Okay. First finish kay JI, 3 points. 560 ba? Okay. 160. 160 na level. Okay. Shuffle Bay. In the lead na si JI. Sa left side 2-1 natin. ako 3. 3. Spin. Spin. Tapos nag-burst. Okay. Ayun na, nag-show na. Okay. Leaders ready. 3, 2, 1, go, shoot! Puta. Shark on TP. Nasa gitna lang. Wizard, naka-standard build. Kung low rush na yan, ayos. Hindi, low din naman yung TP eh. Yung ano lang kasi sa TP, gumigit na eh. Siyempre, point nga eh. Bumaba. Yun nga yung punto nun eh. Yung chart nyo. Ay. Yung lang nalolobat. Ay. Dapat umagre yan eh. Isang magandang pinchot sa kanina eh. Okay, spin finish kay Kuya J. 2 points, 3-2 na. Second bay, show. Ay, Tyrano na ba yan? Yan na, Tyrano. Wizard 360 ball. Abot lang kanina eh. Leaders ready. 3, 2, 1, go, shoot! Good. Level oh. Oy! 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 Spin finish kay Kuya JI. 4-2. Okay, peace ba? Peace ba?